नमस्कार आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାନୁ ମୁଁ ପିଙ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁଁ ନାହିଁ ଆମେ ସେ କହ ତୁ କେମିତି ମୁଁ କହି ଦଉଛୁ କ୍ରେଡିଟଟା ନେଇଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ହଁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜବାବ ଦେଇଦେଲା ସେ ଏକା କ'ଣ ତୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଇପାରିବୁ ନା। ତ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାର ସେ ବି ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ पूरा घोड़ा है रखा है सस्पेंस मुँह हटे दूसरी इसमें है क्या देख लो क्या है इसमें कौन इधर अच्छी कह कौन अच्छी चिंगुड़ी झोल चिंगुड़ी झोल हम आज 100 रे खेल चिंगुड़ी पूरा देखो ग्रेवी पूरा आमर पूरा मटी हाँडी कराई मटन से दिन तो चिकेन कराई कि टेस्ट लगुला मुझे कहली आज गोटे चिंगुड़ी आना हो आज गोटे मटी हाँडी कर नर्माल तो कई करती कि ना मुझे जानी बट आम तो ठीक ठाक ही भल था ना फास्ट चिंगुड़ी गुड़ा नर्माल भजा है माने जमी कड़ाई भजा है तापर मटी हाँडी कषा है तो मुझे छोटा का दिन ट्रांसफर करदे छोटे को देखु ग्रेवी पूरा मस्त अच्छी मुझे आग सेपरेट करदे माने सर्व करदे ले आओ इतना सारा आम खाई पारू कि ना मुझे कन्फ्यूज से कहला मुझे खाईदेवी बट मुझे कहली तो देह खराब हो लोक से रह से खा तो से मत कह ना मुझे खाईदेवी ना कह ना लिमिट डोंट क्रॉस द लिमिट आलू पकाई ओके ग्रेवी आलू गोटे न पड़े मजा लगे को आलू देवी ओके तो चिंगुड़ी ताल नबुनि ना दी आलू ना मुझे सब तक आलू दी था सतरे चिंगुड़ी फुल नेबी तो हम हम ना हम रे छोटू क्या एकदम है मजा 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 ना सजा मजा पड़ा मो देह सारा डन कंपेयर कर तोर तो बेसी दे देनु तो नो चिटिंग मैन तो सेम सेम हो गला तथापि आमर रहीगला इट्स फाइन आउ खाइले आनिबो तो चलते खाइबा स्टार्ट कर दियो चला रेडी है गछि कोई ना लेट्स स्टार्ट आज चिंगुड़ी झोल मस्त हो मटी हाँडी से तो कहली मस्त हो रेडी गजब प्रकार टेस्ट गोटे यूनिक फ्लेवर आसूँ ना बेसी चिंगुड़ी में तू खावा कथा नुह कमाई चाहनु बेसी घुंघुड़ी मारू सेठू चिंगुड़ी खाइले मार घुंघुड़ी तू भी तो खाऊ एटा ओनली बॉयज ऊपर लागू नो गर्ल्स
এইଗୁଡ଼ା ବି ଛେଚା କଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ନା। ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ମାନେ ଶୁଖୁଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କରୁ ହେଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଯେଉଁଟା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁନି ନା। ଯାହା କରିବା ଥରେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା, ट्राई तो करना बनता है। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ଆଇ, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାନି, କରିବିନି। ଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପାଇଲାଣି ତମର। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଭାତର ମାନେ କହନ୍ତି ବାସି ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା କ'ଣ ଆଉ କହିବେ, ୱାର୍ଡସ୍ ନାହିଁ ନା ସେ ପିଜାରୁ। ସେ କହିବ କେମିତି ଥିଲା। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ୟା ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନ୍ କ'ଣ ମସ୍ତ ନା ଜବରଦସ୍ତ? ଉପର ଲେବୁଲର ଯୋଉଟା ଅପର ଲେବୁଲର ମାନେ ମସ୍ତ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ନାହିଁ, ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମସ୍ତ। ଆପଣ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଭାତ ଆଉ ମାନେ ଗ୍ରେଭି ତରକାରୀ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଚିକେନ୍ ହଉ ମଟନ୍ ହଉ ଯାହା ବି କଷାର ଯେତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହଉ, ଭାତ ବା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବେ ମାନେ ଏମିତି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଯେତିକି ଲାଗିବନି, ପଖାଳ ତାର ଡବଲ୍ ମଜା। ତ ଆମର ବି ଶେଷ ହେଇଛି, ସେ ତୋରାଣୀ ଗୁଡ଼ା ପିଇଲାନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲ ଅଲ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖା ତ ଯାଉଥିବ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।